আমি তো চলে এসেছি। তোমরা সবাই কোথায়? আমি কিন্তু এটা কালকেই অ্যানাউন্স করে দিয়েছিলাম দশম মহাবিদ্যা। তার কারণ কালকে যেভাবে মানুষের মনে কৌতূহল দেখেছি আমাদের এই দুর্গাপুজো নিয়ে, আমাদের নবরাত্রি নিয়ে, মহালয় নিয়ে, পিতৃপক্ষ এবং দেবীপক্ষ নিয়ে, তাতে আমার মনে হলো যে কিছু জিনিস যেগুলো সকলের কাছে অজানা, সেই তথ্যগুলো তুলে ধরি। তো সেই জন্যই আজকে আমার উপস্থাপনা দশ মহাবিদ্যা। ओम सर्वमंगल्या मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सृष्टि स्थिति विनाशानं शक्तिभूत सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमस्तुते। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राणाय परायणे सर्वस्यार्थि हरि देवी नारायणी नमोस्तुते। তো এই মন্ত্রে যে রূপের বর্ণনা বা যার স্তুতি, সে আর কেউ নয়, আমাদের আদি শক্তি, আমাদের মা দুর্গা, আমাদের দশভুজা মা দুর্গা, যিনি দুষ্টের দমন করে সৃষ্টির যে ব্যালেন্স সেটাকে মেনটেন করতেন বা করেন বা করে চলেছেন। नमस्कार दोस्तों, आज जिस विषय को लेके मैं आप सबके सामने प्रस्तुत हुई हूँ वो है दश महाविद्या। ये दश महाविद्या क्या है और ये किसका स्वरूप है, इसको जानने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, उन सब चीजों को लेकर ही आज का ये उपस्थापना है। क्योंकि कल मुझे लगा कि बहुत लोगों के मन में बहुत तरह की क्वेरीज है, बहुत तरह की चीजें वो जानना चाहते हैं, और ये जो पितृपक्ष है, महालय है, देवी पक्ष है, इन सब के बारे में उनके मन में जो कौतूहली है, उस कौतूहल का एक जवाब मैंने कल दिया। और मुझे लगा कि कुछ ऐसी अनछुई चीजें हैं जिनके बारे में हम सब नहीं जानते, और वही है दश महाविद्या। क्योंकि ये भी माँ का एक ऐसा स्वरूप है जहाँ पे वो तांत्रिक रूप में विद्यमान है, और इस रूप को जानना इतना आसान नहीं है। इस रूप के बारे में हम लोगों के पास जो तत्व मिलता है वो भी बहुत कम है। तो मैंने कोशिश किया है कि सभी तत्वों को एक जगह करके देवी पुराण से और हमारे जो भी अथर्ववेद हैं उनसे और पौराणिक कथाओं से लेकर जितना भी मुझे तत्व मिला है, मैं कोशिश कर रही हूँ अब सब में बांटने की। क्योंकि मुझे लगता है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, जैसा कि पूर्वजों ने कहा है। ठीक उसी प्रकार मैं कोशिश में रहूंगी आपको पल पल कुछ ऐसी अच्छी अच्छी चीजें आप तक पहुंचा दूं जिससे कि आपको खुद पे गर्व होने लगे कि आप भारत भूमि के संतान हैं, कि आप जिस भूमि से हैं उस भूमि में कितनी पवित्रता है, उस भूमि में क्या है जो बाकी पृथ्वी के सभी जनों को चुंबकीय तरीके से खींचती है और सबको एक अपरिसीम आनंद का एहसास करवाती है ये भारत भूमि। इसीलिए तो लोग विदेशों से भी इस देश को एक इतना बड़ा पर्यटन स्थल मानते हैं। और आज से नहीं, उस युग से जब ईसा मसीह नहीं थे, उस समय जब बीसी नहीं लिखा जाता था, जब सीई कॉमन एरा था, उस समय से लेकर आज तक भारत भूमि सभी के लिए कौतूहली का एक विषय है। क्योंकि इसमें इतने अनछुए अंग हैं, इसमें इतनी कुछ चीजें हैं जिनको जानना असंभव है। इसीलिए लोग बार बार दौड़े चले आते हैं। और सिर्फ वही नहीं, हम लोग जो कि भारत भूमि के संतान हैं, हम लोगों के लिए भी इतना जान लेना असंभव है। इसीलिए ये एक एकदम ही अनछुई अनजानी सी एक जगह है, इतना रहस्यमयी है ये भारत भूमि और इसकी कथाएं
तो उन्हीं को लेके आज की उपस्थापना दश महाविद्या। হ্যালো স্বপন, হাই। একটু ওয়েট করছি, সবাই চলে আসুন। একজন চলে, দুজনকে দেখতে পাচ্ছি আর একজন বুঝতে পারছি না কে, বাট হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি দুজন আছেন আমার এই উপস্থাপনাটা উপভোগ করছেন বা দেখছেন। তো যারা যারা এই উপস্থাপনা দেখতে যাদের ভালো লাগে তারা প্লিজ এসে একটা কমেন্ট করুন। তারা যদি ভালো নাও লাগে তাও कमेंट করুন, শুধু ভালো লাগলেই कमेंट করতে হবে তার কোনো মানে নেই। अगर अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट करिए, कुछ खराब लग रहा है, कुछ आपके मन को नहीं छुआ है या आप और कुछ जानना चाहते तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। और शेयर तो जरूर करिए, क्योंकि आप जितना शेयर करोगे उतना लोगों के पास हमारी भूमि के बारे में, हमारी भारतीय होने के गर्व के बारे में, हम लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए वो और कार्यगर होगा। तो हम भारत के संतान हैं और हमारा अधिकार है खुद के परिचय को जानना। हम कहां से हैं, क्यों हैं और कितने वर्षों से हैं। क्या हमसे पहले भी कुछ था? एक समय था जब उससे पहले कुछ नहीं था, अगम अतल जल भी नहीं था। तो उस समय से लेकर आज तक हम हैं, मतलब कि हम लोगों की जो गाथाएं हैं वो सृष्टि से पहले की हैं। तो मान लीजिए कि अगर हम लोग सृष्टि के पहले से हैं तो हमारी जो चेन है लाइवलीहुड की वो कितनी पुरानी है। तो वहीं से शुरू होती है आदि शक्ति की कथा, आदि शक्ति की गाथा, और हमारी भारत भूमि से जुड़ी है ये एक अनछुई अंग दश महाविद्या। तो चलिए शुरू करते हैं दश महाविद्या की ये गाथा। और मुझे पता है लोग ज्वाइन करते जाएंगे, अभी दिख रहा है 4 जनों ने ज्वाइन किया है। जिन्होंने ज्वाइन किया है थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज अपना अपना परिचय भी देते जाइए ताकि एक बार मैं आपको हाय बोल दूं। और आप लोगों को यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में देखती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि सभी को एक जानने की आग्रह है कि हमारी भारत भूमि क्या है। আমার খুব ভালো লাগে যখন দেখি অনেকে এই জায়গাটায় এসে আমার এই প্রোগ্রামটা দেখে বা এই কথাগুলো শোনে। তার কারণ এটা এমন একটা প্ল্যাটফর্ম যেখান থেকে বসে কিন্তু আমি চেষ্টা করি ভারতের সমস্ত গাথাগুলোকে তুলে ধরার, এবং সেই গাথাগুলোকে তুলে ধরতে গেলে প্রথম আমাদের তো অরিজিন থেকে যেতে হবে। সেই জন্য হয়তো আমি শুরু করেছি একদম ইনসেপশন থেকে, যেখানে আমরা সেলেস্টিয়াল বডিজ গুলোকে নিয়ে কথা বলেছি, যেখানে আমরা হয়তো কথা বলেছি সমুদ্র মন্থনের, যেখানে কথা বলেছি বিভিন্ন রকম গ্রহ নক্ষত্রের, এবং আজকে কথা বলছি দশ মহাবিদ্যা, সেই এনার্জির যে এই সব কিছুর সৃষ্টিদাত্রী। কারণ দশ মহাবিদ্যার যে মূল তিনি হচ্ছেন আদি শক্তি, এবং আদি শক্তির থেকেই কিন্তু ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশের জন্ম, এবং তারপরেই কিন্তু এই পৃথিবীর যে সৌন্দর্য সেটাকে আস্তে আস্তে ফুটিয়ে তুলেছিলেন মা আদি শক্তি, মা দশভুজা দুর্গা। তো আজকের এই দশ মহাবিদ্যার যে গল্পটি শুরু করছি সেটি 10 জন তান্ত্রিক গডেসকে নিয়ে। 10 জন তান্ত্রিক গডেস এরা কারা? আমরা যখন এর উল্লেখ পাই পুরাণে, দেবী পুরাণে, তখন কিন্তু আমরা জেনেছি এরা সকলেই কিন্তু নারায়ণী রূপ। হ্যাঁ, কিন্তু তাদের মধ্যে এমন কিছু শক্তি ছিল যা দিয়ে তারা পৃথিবীর সমস্ত কিছুকে নিজের বশে করে ফেলতে পারত, এবং তাদের সামনে দাঁড়ানোর ক্ষমতা কোনো পুরুষের ছিল না, কোনো শক্তির ছিল না, কোনো আসুরিক শক্তি, কোনো দৈবীয় শক্তি কারোরই ছিল না। হ্যালো মনীষা, থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। হাই দিদি, খুব ভালো লাগছে যে তোমরা এখানে আছো আর তোমরা এই প্রোগ্রামটা দেখছো। হ্যাঁ, লাইভ না শুনতে পারলে পরে রেকর্ডেড লাইভটা দেখি। একদম দিদি দেখো, তার কারণ এটা তো আমাদের নিজেদের কথা, আমাদের নিজেদের গাথা, একদম আমাদের রুটস এর কথা।
তো আমরা নিজেরা যতটা এনরিচ থাকবো ততটা আমাদের যুদ্ধে, আমাদের জীবন যুদ্ধই হোক আর যে কোনো যুদ্ধই আসুক, তাতে আমরা জয়ী হবই। তার কারণ নিজেকে যে মানুষ সব থেকে ভালো করে চিনতে পারে, সে তার দুর্বলতা, তার উইকনেসেস, তার অ্যাসেটস সবটাই তার কাছে ধরা থাকে, তার স্ট্রং পয়েন্টস গুলো। তো সেই সব নিয়ে কিন্তু তখন সে যুদ্ধে নামতে পারে। তো সেই জন্য, আর এটা নারীদের পক্ষে আরো সহজ, তার কারণ নারীরা নিজেরাই দশভুজা, তারা নিজেরাই দুর্গার রূপ। তো আমরা একই হাতে যেরকম সন্তানদের পালন করছি, নিজেদের যারা আমাদের পাশে আছে, কারোর হাজবেন্ড, কারোর প্যারেন্টস, কারোর ভাই বোন, সবাইকে নিয়ে যেরকম আমরা চলছি, তেমনি বাইরে বেরিয়ে যারা আমরা কর্মযোগী, তারা আমরা কাজও করছি এবং সেটা হাসি মুখে গ্রহণ করছি যা আমাদের কাছে আসছে। তো সেই জন্যই আমাদের হয়তো বলা হয় যে আমরা দশভুজা, কারণ একসঙ্গে আমরা প্রচুর কাজ করতে পারি। হাত এবং ব্রেন দুটো আমাদের একসঙ্গে চলে, আর সেই জন্যই আমাদের যে বুদ্ধিমত্তা বা আমাদের যে বিচার করার ক্ষমতা, সেটা হয়তো স্বীকার না করলেও পুরুষের চাইতে অনেক বেশি। সেই জন্য আমরা হয়তো পুরুষদের বুঝতেও পেরে যাই, অনেক ক্ষেত্রে আমরা পুরুষদের খুব সহজেই বুঝতে পেরে যাই। সে ছেলেই হোক, স্বামী হোক, আর যেই হোক না কেন, খুব ইজিলি তাদের আমরা অ্যাসেস করতে পারি। এটা আমি কোনো পুরুষের খারাপ বা চারিত্রিক গুণ বা দোষের কথা বললাম না, খারাপ বা ভালোর কথা বললাম না। সব রকম ভাবে মানুষকে চেনার ক্ষমতাটা মহিলাদের মধ্যে বেশি। তো সেটাই বললাম। চলে আসছি আজকের টপিক, দশমহাবিদ্যা। এবং দশমহাবিদ্যা মানে 10টি তান্ত্রিক দেবী। তো এই 10 তান্ত্রিক দেবীকে কখন আহ্বান প্রথম করা হয়েছিল? তাহলে বলতে হয় যে সব থেকে বেশি নারীর কাছে যে প্রিয়, সে হলো সন্তান। এবং সন্তানের যদি কোনো রকম কোনো ক্ষতি হয়, তখন কিন্তু নারী তার একদম বিকরাল রূপটা ধরে, তার একদম ভয়ঙ্কর রূপটা ধরে, চণ্ডিকা রূপ ধরে। তো সেই কারণে নারীকে তখন দুর্গা রূপেও সে পূজিত হয়। তো অবশ্যই প্রত্যেকজন নারী দুর্গা, কিন্তু এই সময়টা, মানে যে সময়ে নারীর সন্তানের ওপরে কোনো রকম কোনো বিপদা আসে, কোনো অসুবিধা হয়, তখন কিন্তু সে দনুজ দলনী হয়ে যায়। তো সেইখান থেকে দাঁড়িয়েই এই গল্পটি। আর এই গল্পটা হচ্ছে মা দুর্গা স্নান ঘরে। স্বয়ং ভোলা মহেশ এসেছেন তার সঙ্গে দেখা করতে তার কাছে, কারণ তিনি তো সবসময় ধ্যানে মগ্ন থাকেন, যখন ইচ্ছা হচ্ছে আসছে তার বউয়ের কাছে। তো সেরকমই সে এসেছে এবং দরজায় দাঁড়িয়ে আছে একটি বাচ্চা ছেলে, খুব মিষ্টি একটি বাচ্চা ছেলে, যার গায়ের বরণটা লাল, সিঁদুরে লাল, আর তাকে গড়া হয়েছিল পিটুলি দিয়ে। মা যে পিটুলিটা গায়ে ঘষছিলেন, সেই পিটুলি দিয়ে মা তাকে গড়েছিলেন। এবং সে আর কেউ নয়, আমাদের সর্বপ্রিয় গনু বাবা, গণেশ। আর মায়েদের কাছে গণেশ কিন্তু খুব প্রিয়। গোপাল আর গণেশ মায়েদের কাছে খুব প্রিয়। সন্তান যদি গোপাল বা গণেশের মতন হয়, মারা খুব খুশি হয়, কারণ তারা মায়ের একদম আঁচলে বাঁধা থাকে এবং তারা মায়ের জন্য যা খুশি করতে পারে। তো সেরম একটি সন্তানকে মা জন্ম দিয়েছেন। মা তাকে পিটুলি দিয়ে গড়ে তাকে দরজায় বসিয়ে রেখে গেছেন, বলেছেন, বাবু আমি স্নানে যাচ্ছি, কেউ যেন না আসে। তো গণেশ বুঝেছে কেউ যেন না আসে। এবার গণেশ তো তখনও তার বাবাকে চেনে না, মহাদেবকে চেনে না, সে তো দেখেনি। এবার মহাদেব যেই আসতে চেয়েছে, তখন সে বাধা দিয়েছে। এবং বাধা দেওয়ার ফলে যেটা হলো, প্রত্যেকটি দেবতা এসে তাকে বোঝানো শুরু করলো, কিন্তু কিছুতেই গণেশ মানছে না যে সে ভেতরে মহাদেবকে ঢুকতে দেবে। মহাদেবের যে রাগ, সেইটা প্রকাশ পেল, মহাকালের রাগ প্রকাশ পেল, এবং সে ত্রিশূল দিয়ে গণেশের মস্তক ছিন্ন করলেন। এবং লুণ্ঠিত হয়ে পড়ে আছে গণেশ। এমন সময় মা স্নানঘর থেকে বেরিয়েছেন। বেরিয়ে ছেলের ওই দুর্দশা দেখে, ছেলের কে মৃত্যু শয্যায় দেখে মায়ের আর্তনাদ বেরালো। এটা কিন্তু স্বাভাবিক,
যে কোনো মায়ের সামনে তার ছেলের যদি কোনো ক্ষতি হয়, তার সন্তানের যদি কোনো ক্ষতি হয়, ছেলে বলে নয়, যে কোনো সন্তান, মেয়ে ছেলে তার কাছে নির্বিশেষ, তার কারণ সেখানে তার নিজের রক্ত, তার নিজের নিঃশ্বাস, তার নিজের শরীরে গড়ে ওঠা এমন একটি প্রাণী যে তার জন্য তার সেই আর্তনাদ বেরোবেই। তো মার সেখানে আর্তনাদ বেরালো এবং সে চ্যালেঞ্জ করলো যে আমার যে ভেতরে শক্তি আছে, আমার ভেতরের যে রাগ আছে, আমার ভেতরের যে পাওয়ার আছে, সেই সমস্ত পাওয়ারকে আমি একত্রিত করব এবং সেই একত্রিত করা পাওয়ার দিয়ে আমি সমস্ত দেবতাদের ধ্বংস করে দেব। কারণ আমি আদি শক্তি, আমি পরম ব্রহ্ম, পরাৎপর ব্রহ্ম, আমি নিজে। আমার থেকেই সব কিছুর উৎস, আমাতেই সব শেষ। তাহলে আমি আজকে ঘোষণা করছি যে আমি সব কিছু খণ্ড বিখণ্ড করে দেব। আমার সন্তানকে যারা ক্ষতি করেছে তাদেরকে আমি কিছুতেই এই सृष्टिते থাকতে দেব না। तो दोस्तों कहानी वहां से शुरू होती है जब माँ पार्वती अपने स्नान घर में जा रही थी और उन्होंने अपने बेटे गणेश से कहा था, बेटा दरवाजे पे बने रहना, कोई भी आए उसको कह देना माँ स्नान घर में है और माँ आपको अभी मिल नहीं सकती। तो गणेश ने तो अपने पिता को देखा ही नहीं था, क्योंकि उनको तो बनाया गया था ना, माँ जिससे अपना देह साफ कर रही थी उसी से उन्होंने गणेश का निर्माण किया था और उनने प्राण प्रतिष्ठा किया था उन्होंने। तो गणेश ने शिव जी का रास्ता रोक दिया। अब जब गणेश ने शिव जी का रास्ता रोक दिया तो शिव जी ने बाकी देवताओं से कहा कि गणेश को जाके समझाओ। सभी ने आके गणेश को समझाया पर गणेश नहीं माना। क्यों? क्योंकि वो तो अपनी माँ की आज्ञा का पालन कर रहा था। हर माँ चाहेगी गणेश जैसा एक बेटा जरूर हो मेरे पास। तो उसने मना कर दिया और जब उसने मना कर दिया तो शिव जी को काफी गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश का जो मस्तक था उसको छिन्न कर दिया। गणेश जमीन पे पड़ा हुआ है और माँ उसी समय अपने स्नान घर से निकल के जब बाहर आती हैं और गणेश को मृत्यु की शैया में देखती हैं तो उनको बहुत ही क्रोध आ जाता है। वो क्रोध से, दुख से बिलखती हुई, जो उनके अंदर जो यातनाएं हो रही थी उससे उनकी जो चीख निकलती है, उससे उनका जो फुंकार निकलता है, वो सभी देवताओं को वो चैलेंज करती हैं कि मैंने ही इस सृष्टि का निर्माण किया है, मैं परात्पर ब्रह्म हूं और मेरे से ही तुम सबका निर्माण हुआ है, तुम सबका जन्म हुआ है। तो मैं सबको एक साथ निकल जाऊंगी और मेरे अंदर जितनी भी शक्तियां हैं मैं उन सभी शक्तियों से तुम सबका विनाश कर दूंगी। इतना ज्यादा उस समय उनके अंदर जो रोष था, गुस्सा था, दुख था, वेदना थी, यातनाएं थी, उससे जो फुंकार निकल रहा था उससे सभी देवता डर गए। लेकिन माँ कहाँ रुकने वाली थी, क्योंकि माँ के तो अंतर आत्मा को चोट पहुंची थी, माँ के संतान को चोट पहुंची थी और उनका संतान भूमि में पड़ा हुआ था। एक ऐसा संतान जिसने सिर्फ माँ की आज्ञा का पालन किया था और उसको ये सजा दी गई। तो माँ इस बात को किसी भी हाल में नहीं मान रही थी। ये हम सबके साथ होता है, ये हम सबके साथ हो सकता है। अगर हमारे किसी भी संतान के साथ अन्याय हो तो हमारे अंदर की जो शक्ति है वो जागृत होती है, वो कुंडलिनी जागृत होती है और हम अपनी पूरी एनर्जी को लगा के, हम अपनी पूरी एनर्जी से उससे लड़ते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। तो ये उसी की गाथा है। तो वहीं से शुरू होती है दश महाविद्या की कहानी। तो सीक्वेंस में बता दूं पहले, क्योंकि इसमें एक सीक्वेंस है, दश महाविद्या में एक सीक्वेंस है कि जिस आधार से उन्होंने एक एक करके बुलाया था एक एक शक्ति रूप को। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने बुलाया था महाकाल की जो संगिनी है, काली, महाकाली, जिनका वर्ण काला है, जिनको देखते ही लोगों को दिल में एक भय उत्पन्न हो जाता है
जिनके हाथ में एक खड़ग है, एक थाल है, एक मुंड माला है, और जिनकी जो जो साज है, जो उनका जो वो जो गहने से, वो जो अलंकार से जो जिनसे उन्होंने अपने आप को सजाया है, वो है भस्म, और वो है मुंडमाला, कटे हुए हाथ, और उनका पूरा शरीर नग्न है। तो ऐसी एक भयंकर नारी को देख के भला कौन नहीं डरेगा, क्योंकि ये उनका उग्र रूप है। তো এই দশ মহাবিদ্যার যে গল্পটি, সেটা শুরু যেখান থেকে হচ্ছে সেটা হচ্ছে মা ভীষণভাবে রেগে আছেন এবং উনি ওনার যা যা শক্তি রূপ আছে তাদেরকে ডাকা শুরু করছেন, এবং এই ডাকাতে একটা সিকোয়েন্স আছে। তার কারণ একটার পর একটা যে রূপ আসবে তার ভয়ঙ্কর থেকে ভয়ঙ্কর রূপ। তো প্রথম যে রূপটার আহ্বান সেটা হচ্ছে কালী। কালীকে আমরা বাঙালিরা খুব কাছের মনে করি, খুব পুজো করি, কিন্তু এই যে কালীর রূপের কথা আমি বলছি, এটি কিন্তু শ্মশান কালী, মহাকালের যিনি ঘরণী। একদম মানে কালো রূপ, সারা গায়ে ছাই মাখা, শরীর নগ্ন, এবং মুন্ডমালা এবং খড়গ হাতে। এক হাতে যদিও তিনি অভয় দান করেন, কিন্তু অন্য হাতে একটি পাত্র যার মধ্যে টপ টপ করে পড়ছে রক্ত। তার সাজ, মুন্ডমালা এবং কাটা হাত, তার সারা গায়ে ছাই, এবং তিনি এগিয়ে চলেছেন একদম কুচকুচে কালো একটি মেয়ে, যাকে দেখলেই যে কোনো মানুষ দিনে হোক রাতে হোক ভয় অবশ্যই পাবে। তার কারণ এই বিকরাল রূপ, এই ভয়ঙ্কর রূপ তো মায়ের রাগের রূপ, মায়ের রোষের রূপ, আর উনি এই সময় কিন্তু শ্মশানে জাগৃত, তাই উনি কালী। এই কালীর বিষয়ে আমি আরো বলবো, তার কারণ আজকের টপিকটাই কালী। তারপরে যাকে ডাকা হলো সে হলো তারা। তারা আমাদের যেরকম হিন্দু দর্শনে আছে, ঠিক সেরকমই যখন আমাদের এই দর্শনটা চেঞ্জ হয়ে ধর্মে যায়, তখন কিন্তু জৈন ধর্মেও তারা আছে, বৌদ্ধ ধর্মেও তারা আছে। তারাও দেবী রূপ, এবং তারাও কিন্তু বেশ বলিষ্ঠ নারী। তাদের মধ্যেও কিন্তু সেই আগুনটা রয়েছে, সেই স্পার্কটা রয়েছে। থ্যাংক ইউ কাশী সুতরজি ফর ওয়াচিং। হাই মিস্টার অনুপ দবে, হোপ you're doing well. Happy Navratri to all of you. Hi Manisha. তো এরকম একজন নারী যার রূপ পিত, তারার রং হলুদ। আমরা সবাই জানি মা তারার রং হলুদ, এবং মা তারা শিবেরই ঘরণী, এবং তার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে উৎস পাওয়া যায়, তার বিষয়ে বলবো। এবং মা তারা কখনো কখনো কিন্তু আবার নীলাম্বরী রূপেও দেখা যায়। তো এই হচ্ছে কালী, তারপরে তারা, তারপরে ত্রিপুরা সুন্দরী। ত্রিপুরা সুন্দরী বা ষোড়শী রূপ, এটাও একটা অদ্ভুত রূপ, যেখানে মা জোড়াসনে বসে আছেন এবং ধ্যানস্থ রূপে আছেন, কিন্তু তার হাতে রয়েছে ত্রিশূল, তার হাতে রয়েছে দণ্ড। তারপরে ভুবনেশ্বরী। ভুবনেশ্বরী রূপ হচ্ছে যে পুরো ভুবনকে ধরে রেখেছে, মানে দ্য নেচার গড। তো সেই রূপ, কিন্তু এরা প্রত্যেকেই রুষ্ট, তার কারণ ভুবনেশ্বরী রূপ থেকেই কিন্তু প্রলয়ের সৃষ্টি। তো সেই প্রলয় রূপিণী মা, তার হাতে রয়েছে বজ্র, এবং তারপরে যে রূপটাকে দেখলে আমরা প্রত্যেকেই প্রচন্ড ভয়ান্বিত হই, এবং মানে সত্যিই সেটা একটা বিকরাল রূপ, সেটা হচ্ছে ছিন্নমস্তা। মা রেগে গিয়ে নিজের মস্তক নিজে ছিন্ন করে তার বাম হস্তে ধরে রেখেছেন। তো এইরকম একটা রূপ, এবং তার চারপাশ দিয়ে শিয়াল ঘুরছে। তো এরকম একটা রূপ দেখলে যে কেউ ভয় পাবে। তারপরের রূপ হচ্ছে ভৈরবী। ভৈরবী রূপে মা, যদিও সেটা
একটা তান্ত্রিক রূপ, সবকটাই তান্ত্রিক রূপ। ভৈরবী রূপে মা রামকৃষ্ণদেবকে দর্শন দিয়েছিলেন, এবং এই ভৈরবী রূপও কিন্তু একটা কাপালিক রূপ, এবং এই রূপেও কিন্তু মানে মানুষ যদি কোনো মহিলাকে দেখে সেটাও কিন্তু বেশ ভয়ঙ্কর। তারপরের যে রূপটা সেটা হচ্ছে ধূমাবতী। এর প্রত্যেকটা বিষয়ে আমি এক এক দিন করেই নবরাত্রিতেই গল্প শোনাবো আপনাদের। তো তারপরের রূপ ধূমাবতী, যে কাকের উপরে বসে বৈধর্য বেশে আসেন মা ধূমাবতী। এবং তারপরে হচ্ছে বগলামুখী। বগলামুখী মায়ের কথা আমরা শুনেছি, এবং বগলামুখীর যে ছবি সেটা যদি আপনারা নিজেদের বাড়িতে ঢোকার যে দরজাটা সে মেইন ডোরের ওপরে রাখেন, তাহলে কিন্তু এটা অনেক রকম ভাবেই আপনাকে অনেক বিপদ থেকে বাঁচাবে। ওনার হাতে আছে তলোয়ার, বগলামুখী মা বাম হস্তে একটা তলোয়ার এবং এই হাতে ঢাল, ডান হাতে ঢাল, এই নিয়ে মা দাঁড়িয়ে আছেন। তারপরে হচ্ছে মাতঙ্গী রূপ, তারপরে কমলা। তো মাতঙ্গী রূপটা হচ্ছে সরস্বতীর রূপ, আর কমলা রূপ হচ্ছে লক্ষ্মী রূপ। কিন্তু এই লক্ষ্মীও যদি রেগে যায়, এক মিনিট, একটা মেসেজ কিছু এসছে। শিবের কি দুটো বিয়ে? শিবের দুটো বিয়ে নয়, শিব তো কোনো সময় নিজের দেহ ছাড়েননি, সে যুগেও এ যুগেও। কিন্তু দুর্গা বারবার খণ্ড বিখণ্ডিত হয়েছে, কখনো সতী রূপে, কখনো উমা রূপে, কখনো শিবানী রূপে। তো বিভিন্ন রূপে সে বিভিন্ন জায়গায় জন্মগ্রহণ করেছেন, এবং সে কিন্তু প্রতিবারই শিবের ঘরণী, কারণ শিব তাকে খুঁজে নিয়েছেন যে আমার গৃহিণী এখানে রয়েছে। তো সে যতই যেভাবেই যে রূপেই আসুক না কেন, সে শিবের গৃহিণী। এবার একটা কথা বলি, অনেক সময় দেখা যায় একটি পুরুষের সঙ্গে দুটো নারীর সম্পর্ক রয়েছে, বা দুজন নারীর সঙ্গে সে সহবাস করছে। আমাদের সমাজ বহিষ্কৃত হলেও সেখানে কিন্তু ধার্মিক একটা মত রয়েছে, যেটাকে আমরা হয়তো বলে থাকি গন্ধর্ব মত, বা যেটাকে আমরা বলে থাকি যে এটার একটা বিধান আছে। যারা যারা হয়তো অনেক অনেক পৌরাণিক যে কথাগুলো আছে, বা রামায়ণেও যখন আমরা দেখছি যে 3 জনকে একসঙ্গে বিয়ে করেছেন রাজা দশরথ, তখন এখানেও কিন্তু 3 নারীর মধ্যে একটি স্বরূপ আছেন। মানে ওনার কাছে উনি হয়তো খণ্ডিত হয়ে এসেছেন বলে 3 জনকে একসঙ্গে ওনাকে গ্রহণ করতে হয়েছে, যে কারণে দ্রৌপদীকে 5 জন স্বামীর সঙ্গে সহবাস করতে হয়েছিল। মানে একটা গুণ একজনের মধ্যে আছে, আর একটা গুণ আরেকজনের, এইরকম ভাবে 5টা গুণ 5 জনের মধ্যে বিভাজিত হয়ে সে কিন্তু সহবাস করেছেন একজনের সঙ্গেই। মানে ওই 5 জনের মধ্যে কিন্তু একটাই অস্তিত্ব ছিল, সেটা হচ্ছে পাণ্ডব। ঠিক আছে? তো ঠিক সেই রকমই যখন দশরথের সঙ্গে কৌশল্যা, কৈকেয়ী আর সুমিত্রার বিবাহ হয়েছে, তারাও কিন্তু একটাই শক্তি স্বরূপ ছিলেন, এবং তারা প্রত্যেকেই কিন্তু নারায়ণের মাতৃরূপে আসবেন বলেই কিন্তু তারা খণ্ডিত হয়েছিলেন, যে কারণেই যশোদা এবং দেবকী আলাদা আলাদা। এবং এটা তাদের ত্রেতা থেকে দাপরে পুনর্জন্ম। কালী আর দুর্গাকে, কালীর গল্প আজকে আমি বলবো, সে দুর্গারই একটি রূপ। এবং নারী যখন রেগে যায়, সেই যে রূপটা ধারণ করে, সেই সময় তাকে যেরকম দেখতে লাগে, সেই রূপের বর্ণনাতেই কিন্তু দুর্গা, যার গায়ের রং গমের মতন, সে রূপটা কালীময় হয়ে যায়। তার রাগে, তার রোষে, তার দুঃখে সেই মুখে একটি কালিমা আসে। সেই কালিমায়ের থেকেই কিন্তু কালী রূপ বা মহাকালের ঘরণী হয়ে যে শ্মশানে বসে ধ্যানস্থ হচ্ছে বা যজ্ঞ করছে, বা যেখান থেকে সে তার সমস্ত পাওয়ারকে ডেভেলপ করছে, সেই কিন্তু কালী, সেই দুর্গা, সেই তারা, সে ত্রিপুরা সুন্দরী, ভুবনেশ্বরী, ছিন্নমস্তা, ভৈরবী, ধূমাবতী, বগলামুখী, মাতঙ্গী বা কমলা।
এবং এর পরেও আরো 64টা যোগিনী রূপ আছে মায়ের। আমরা এক এক সময় এক এক রকম ভাবে সাজি না, ঠিক সেরকমই মা দুর্গাও এক এক সময় এক এক রকম ভাবে এক একটা রূপ ধারণ করেছেন। কখনো আমরা চুলটা বেঁধে খোপা করছি, কখনো মাথার উপরে খোপা বাঁধছি, কখনো পেছনে বাঁধছি, কখনো একটা বিনুনি বাঁধছি, আমি এটা চুলের বর্ণনা দিলাম, কখনো চোখটা একটু মোটা করে আঁকছি, কখনো চোখটা একটু সরু করে আঁকছি, কখনো মনে হচ্ছে এখানে একটা উল্কির মতন করে টিপ পরবো, কখনো ডিপ শেডের লিপস্টিক পরছি, কখনো লাইট শেডের লিপস্টিক পরছি, কখনো কানে ঝোলা দুল পরছি, কখনো একটা কান পাশা পরছি। তো ঠিক সেই রকমই মা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম ভাবে আবির্ভূত হয়েছেন এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম তাকে দেখতে লেগেছে। দুর্গা আর উমা নাম। স্বপন, তুই যে নামটি প্রথম বললি দুর্গা, দুর্গা হচ্ছে দুর্গেয়, মানে যিনি দুর্গতির নাশ করেন, সেটি একটি নারী রূপ, যে রূপে তার সব থেকে বেশি প্রকাশ, যে রূপটা খুব কমন ফর্মে আমরা জানি। এবং আমাদের প্রত্যেকেরই একটা নাম থাকে যেটা সবসময় সবার কাছে বেশি মানে গ্রহণযোগ্যতা, মানে যেটা আমরা বলি আমাদের ভালো নাম কি। তো দ্যাট ইজ মেবি আমারটা অদিতি। এবং আমাকে আরিয়সও যারা আমাকে অনেক আগে থেকে চেনে তারা আমাকে একটা নামে ডাকে। আমার মামা বাড়িতে আমার একটা নাম আছে, আমার জ্যাঠার বাড়িতে আমার একটা নাম আছে, আমার পিসিমণি আমাকে এক নামে ডাকতো, আমার দাদারা আমাকে এক নামে ডাকে। তো এরকম বিভিন্ন মানুষের কাছে, এবং বন্ধুরা আমাকে আদি বলে ডাকে। তো সেরকমই মাকেও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন নামে ডাকছে এবং বিভিন্ন রূপেই তার প্রকাশ। আমাকে যদি কেউ বনি বলে ডাকে আমি সাড়া দেব, আমাকে কেউ অদিতি বলে ডাকলেও সাড়া দেব, মামুন বলে ডাকলেও সাড়া দেব। তো এরকম বিভিন্ন রূপে আমাকে ডাকলে আমি সাড়া দেব। তো তার কারণ আমি তো জানি এগুলো আমার নাম, এবং যে যেরকম ভাবে আমাকে দেখতে চাইছে আমি ঠিক তার কাছে সেরকম ভাবেই তো যাই, তাই না? কারোর কাছে বন্ধু, কারোর কাছে কন্যা, কারোর কাছে হয়তো তার বোন। তো এরকম নারীর তো বিভিন্ন রূপ আছে, পুরুষেরও আছে। তো সেই জন্য এক একটা রূপে এক এক রকম ভাবে পরিচয় এবং এক একটা রূপের এক একটা মাহাত্ম্য। ঠিক সেরকমই মা দুর্গারও এক একটা রূপের এক এক রকম ভাবে মাহাত্ম্য। तो वापस आते हैं दश महाविद्या में और बताते हैं कि सीक्वेंस क्या है, किस रूप में माँ ने किस किस का आह्वान किया और वो कैसे कैसे आई और उसका सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले उन्होंने बुलाया काली को। काली जो कलकत्ता वाली है उसी काली को उन्होंने बुलाया जिसका वर्ण था काला, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बोला। उसके बाद बुलाया तारा को जिसका वर्ण पीला था और जो कभी कभी नीले रूप में भी प्रकाशमान होती हैं। उसके बाद त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। इसके बावजूद भी और 64 योगिनियां भी हैं। तो ऐसे दश महाविद्या का उन्होंने आह्वान किया। क्यों? क्योंकि उन्हें एक प्रतिकार चाहिए था, उनको अपने साथ हुए अन्याय का एक जवाब चाहिए था। और जब लोगों ने इतने सारे रूप को एक साथ देखा तो लोग डर गए, देवता डर गए। उन्होंने कहा अरे मैं कैसे इन स्वरूपों का सामना करूंगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इंद्र जी ने कहा काली, काली तो पूरा भूमंडल है, तो मैं उनसे कैसे मुकाबला करूंगा। और जब काली को ही यम देख रहे थे तो यम को वो महाकाली के रूप में दिख रही थी, क्योंकि वो तो महाकाल की घरनी थी, तो उनको महाकाल रूप में दिख रही थी, वो महाकाली दिख रही थी। तो उनको बड़ा डर लगा कि मैं इनसे कैसे युद्ध करूं, मेरी तो जितनी भी सिद्धियां हैं सब इन्हीं से हैं। तारा को देखकर सूर्य को डर लगा कि मेरी तो जो रोशनी है वो तारा से है। तो इसी प्रकार हर रूप को देखते देखते हर देवता डर रहा था। इवन जो देवों के देव थे, जो महादेव थे, वो भी काली के इस रूप को देख के डर रहे थे। और इसके अलावा भी जो विष्णु जी थे, उन्होंने जब कमला को देखा तो कमला उनकी गृहिणी थी, तो वो अपनी बीवी से कैसे लड़ सकते थे भाई, लक्ष्मी जी से कैसे लड़ सकते थे। मातंगी को देखकर ब्रह्मा जी डर गए कि सरस्वती स्वयं वहां पे बैठी हुई है,
तो मैं तो नहीं लड़ सकता। और ये सभी शक्ति स्वरूप हैं उस तांत्रिक रूप का जिसको देखकर हर कोई डरता है, क्योंकि इनमें जो विद्याएं हैं, इनमें जो कुशलताएं हैं, जो इनमें मौजूद हैं, वो शायद पृथ्वी में और कहीं नहीं है। तो इस रूप को देखकर जब किसी नारी का रोष बढ़ जाता है, जब किसी नारी में वो लड़ने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि कब होती है? जब उसके साथ अन्याय होता है। और जब अन्याय होता है तो उसके अंदर से जो रोष निकलता है उसको देख के समूचा पृथ्वी डरता है। तो एक तो लेसन सबके लिए है, भाई वो घर में हो, बाहर हो, कहीं पे भी हो, किसी नारी के रोष का शिकार मत होइए। किसी भी नारी को इतना मत तड़पाइए, क्योंकि उसकी सहनशीलता ज्यादा है, क्योंकि उसमें धैर्य ज्यादा है। उसकी धैर्य की परीक्षा मत लीजिए, क्योंकि जिस दिन उसका रोष जाग गया उस दिन विनाश हो जाएगा। तो इसीलिए जरा सावधान हो जाइए। ये मेरी तरफ से चेतावनी है उन सभी पुरुषों के लिए जो समझते हैं कि ये पुरुष प्रधान एक संप्रदाय है। ऐसा कुछ भी नहीं है। नारी चुप रहती है इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कुछ समझ में नहीं आता। समझ उसको सब आता है, बस आपके रेस्पेक्ट को रखने के लिए वो चुप रहती है। तो इस चीज को आज से ही समझना शुरू कर दीजिए। किसी का सम्मान मत करिए। कोई आपसे मीठे बात कर रहा है, दो बोल बोल रहा है, तो मेरा तो ये बिल्कुल मानना है कि मैं आजकल देखती हूँ ये फेसबुक इंस्टाग्राम में हम लोग इजीली मिंगल करते हैं, मतलब बात करते हैं अगर किसी से, तो अपोजिट साइड का जो बंदा है वो ये सोचने लगता है कि मैं कभी भी किसी को भी मैं वीडियो कॉल कर सकता हूँ। ये बड़ा अजब गजब एक चीज है, मुझे समझ में नहीं आता है। मतलब कभी भी मैंने पीपल डोंट केयर कि अगर अपोजिट साइड में लेडी है, पुरुष है, जो भी है, लेकिन मुझे तो पहले परमिशन लेना चाहिए ना। भाई लोग अपने आप से ही वीडियो कॉल कर देते हैं पहले। भाई तुमको कैसे पता या आपको कैसे पता कि अगला बंदा आपका वीडियो कॉल लेना चाहता भी है या नहीं? आप पहले मैसेज करो या फोन करके बोलो भाई कि मैं आपसे कोई बात करना चाहता हूं। और वीडियो कॉल की जरूरत क्या है? हर किसी को हर किसी से वीडियो कॉल में बात करने की मुझे तो नहीं लगती कोई जरूरत है। तो ये सब भी कभी कभी ना रोष का कारण बन जाता है। और कुछ ऐसी चीजें भी इंसान को अपने आप पे कंट्रोल में रखना चाहिए कि भाई मैं कभी भी किसी को भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ये भी एक चीज है, प्लीज आप लोग ध्यान रखिए। मैं ये इसके बीच में इसलिए बोल रही हूँ कि काफी बार ऐसा होता है कि ऐसी फोन कॉल्स मेरे पास आती हैं और ये बहुत इरिटेटिंग हो जाती हैं। और मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है कि अभी भी एक जन कंटिन्यूअसली वीडियो कॉल कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। उनको तो मैं दिख ही रही हूँ यहाँ पे, और जो कर रहे हैं उनको खुद भी पता है। मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बट आपको तो मैं दिख रही हूँ, तो फिर आप वीडियो कॉल क्यों कर रहे हैं? और मैं जो कहानी आप लोगों को सुना रही हूँ वो 1700 कॉमन एरा की है। मतलब बीसी से भी पहले, बिफोर क्राइस्ट से भी 1700 साल पहले की कहानी मैं आप लोगों को सुना रही हूँ, जिसको पौराणिक एज कहा जाता था। ये एक ऐसी चीज है जो आप मानो न मानो सृष्टि से पहले भी कुछ था, और वो शून्यता में पुण्यता था, और उसी पुण्यता की खोज में आज हम लोग बैठे हैं। तो इसको प्लीज डिस्टर्ब मत करिए। जो भी हैं, जैसे भी हैं, आप अपनी जिंदगी से खुश रहिए और वीडियो कॉल्स बंद कर दीजिए। तो भागवत पुराण में भी इसकी चर्चा हम लोगों को मिलती है। देवी पुराण के जो ये अंश है, ये जो दश महाविद्या के बारे में जो मैं बता रही थी, ये देवी पुराण का जो अंश है ये भागवत पुराण से भी मिलता है। और लास्ट के जो 9 चैप्टर्स हैं, मैं क्यों मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभार लोगों को लगता है कि ये कहाँ से इसका आपको प्रमाण मिल रहा है। तो मैं इसीलिए प्रमाण स्वरूप आपको बता रही हूँ। ये जो भागवत पुराण के जो लास्ट के 9 चैप्टर्स हैं, मतलब 31 to 40, ये जो चैप्टर्स है ना, इसमें जो 7वां स्कंद है उसमें देवी गीता के नाम से ही चंडी का उल्लेख मिलता है।
বিশাখাদি, কালকে তোমারও এটা প্রশ্ন ছিল যে আমরা কি করে জানতে পারছি যে কোথা থেকে মায়ের উৎস। তো মায়ের উৎস তো অবশ্যই চণ্ডীতে আমরা কিছুটা উল্লেখ পাই, যেটা দেবী পুরাণে, এবং দেবী পুরাণের উল্লেখ আমরা পাচ্ছি ভাগবত পুরাণে। ভাগবত পুরাণের এটা হচ্ছে লাস্টের যে 9টা চ্যাপ্টার, মানে 31 থেকে 40, এবং 7th খণ্ড, 7th পার্ট যেটা, সেটা হচ্ছে দেবী গীতা। এই দেবী গীতাই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অরিজিনাল ফর্ম অফ চণ্ডী। তো আজ থেকে আপনারা যারা যারা এটা জানলেন, এটা প্লিজ শেয়ার করুন। এটা একটা খুব রেয়ার তথ্য। কালকে আমি আবার বাড়িতে গিয়ে যখন আপনাদের সঙ্গে লাইভ করলাম, তারপরে আবার বাড়ি যাওয়ার পরে আমি কিছুক্ষণ ধরে এই ভাগবত পুরাণ আর এগুলো নিয়ে চর্চা যেহেতু করি, রাত্রিবেলা বসে এগুলো দেখছিলাম, তখন এই অ্যাকচুয়ালস গুলো আমি নিয়ে আসলাম। তার কারণ সবসময় তো ওই ইয়েটা মনে থাকে না, চ্যাপ্টার্স গুলোর কোন চ্যাপ্টার কোন স্কন্ধ সেটা মনে থাকে না, সেজন্য এটা একটা জাস্ট নোটেশন নিয়ে এসেছিলাম। তো তান্ত্রিক গড কি? তান্ত্রিক গড মানে হচ্ছে যেখানে থেকে তন্ত্র শুরু। তো আমাদের জীবনে 3টে জিনিস আছে, সায়েন্স, কমার্স অ্যান্ড আর্টস, হিউম্যানিটিস গ্রুপ। তো এটা কিন্তু ওই যুগেও ছিল, এই যুগেও আছে। তো আমরা সবসময় চাই ছেলে একটা ডাক্তার হোক বা ইঞ্জিনিয়ার হোক। তো সেটা হচ্ছে যন্ত্রের ঘর। এই যন্ত্রের ঘর থেকে যারা উন্নত হচ্ছে তারা কিন্তু পৌঁছচ্ছে তন্ত্রের ঘরে, কমার্স, অঙ্ক কষছে, এটার সঙ্গে এটা যোগ করলে এই হয়, তাই হয়, হ্যান হয়, ত্যান হয়, অ্যাস্ট্রোলজি। আর সেখান থেকে বেরিয়ে যারা মুক্তি পাচ্ছে তারা চলে আসে হিউম্যানিটিজ গ্রুপে, যেখানে একটু পড়াশোনাটা বেশি করতে হয়। বাকি যে 2টো জায়গা আছে এত মুখস্থ বিদ্যা রাখতে হয় না, সেখানে কিছুটা লজিক কাজ করে, কিছুটা বুদ্ধি কাজ করে, হ্যাঁ, কিছুটা শুনলে বুঝলে লেখা যায়। কিন্তু এই জায়গাটা, আমি কোনো সাবজেক্টকে বড় বা ছোট করছি না, বাট প্রথমে যন্ত্র, তারপরে তন্ত্র, আর তারপরে কিন্তু মন্ত্র। এই মন্ত্রের ঘরে যে ঢুকতে পেরেছে তার বিদ্যা থাকুক না থাকুক, সরস্বতী সব সময় সহায়। তার একজন খুব বড় নিদর্শন, সে হলো আমাদের রামকৃষ্ণদেব, আমাদের ঠাকুর। তার কারণ ওই রকম সাধারণ ঘরে জন্মে গদাধর নামে এখানে এসে এই দক্ষিণেশ্বরের পূজার ভার পেয়ে তিনি মায়ের সঙ্গে যেভাবে লিপ্ত থাকতেন, সেটা কিন্তু তন্ত্রের অনেক ওপরে, সেটা মন্ত্রের ঘর। আর মন্ত্র মানে হচ্ছে মন এবং অন্তর, মন এবং অন্তর যেখানে মিলিত হচ্ছে সেখানেই পরমাত্মার সঙ্গে মিলন ঘটে। এবং ওনার পরমাত্মার সঙ্গে মিলন ঘটেছিল বলেই তো উনি স্বয়ং নারায়ণ, ওনাকে আমরা নারায়ণ রূপে পূজিত করি। তো সেই নারায়ণ যখন মাকে পেয়েছেন, তাহলে বুঝতেই পাচ্ছেন যার বিদ্যে ছিল না, বুদ্ধি ছিল না, লোকে তাকে পাগল বলতো, সেরকম একজন মানুষ যে মন্ত্রেরও ঊর্ধ্বে গিয়ে মাকে নিজের বশীভূত করেছিলেন। সেটা কিন্তু শুধু তোতাপুরীর জন্য বা ভৈরবীর জন্য নয়, তার নিজের মনের শক্তির জন্য কিন্তু সে মাকে জয় করেছিলেন। तो मैं जहां पे थी वो ये कि ये एक पौराणिक एज की कथा मैं आप लोगों को सुना रही हूँ, जहां मैं काली की उल्लेख करूंगी। और ये 1700 सीई कॉमन एरा की बात है, जहां पे हम लोगों को मिलता है कि वहां पे एक फेमिनिस्ट एरा था, वो जहां नारियों का एक अपना ही बोलबाला था, वो बहुत शक्तिशाली हुआ करती थी, जिसका उल्लेख भगवत पुराण के 9वें लास्ट जो 9 चैप्टर्स है उसमें मिलता है। 31 से 40 चैप्टर्स में इनका उल्लेख मिलता है 7वें स्कंद में, जहां चंडी को कहा गया है देवी गीता। और आज बात कर रही हूं तांत्रिक गॉड्स की। तांत्रिक गॉड क्या है? तांत्रिक गॉड है कोई हेवनली डेटी, एक ऐसा ऐश्वरिक कोई नारी, एक ऐसी कोई सेलेस्टियल नारी जिसमें बहुत पावर्स हैं। लेकिन मैं आप लोगों से एक चीज कहूंगी कि ना तो यंत्र ना ही तंत्र
अगर विश्वास करना चाहते हैं, मानना चाहते हैं। यंत्र क्या है? यह हाथ की अंगूठियां यंत्र हैं। और तंत्र क्या है? जब हम बहुत ज्यादा पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, भस्म रमाते हैं, सिंदूर रमाते हैं और माँ को या किसी भी देवता का हम आह्वान करते हैं, तो वो है तंत्र। और मंत्र क्या है? आप कहेंगे ओम सर्व मांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, ये मंत्र है। जी हाँ, ये मंत्र है, लेकिन ये मन से अंतर तक की यात्रा के लिए आपको दिया गया कुछ शब्द चयन है। जब आपका मन और अंतर एक साथ मिल जाएगा, तब परमात्मा से जो मिलन होगा और उसका जो आनंद होगा, उसे हम मंत्र कहेंगे। तो जो महामाया, पार्वती, दुर्गा, भुवनेश्वरी जो रूप है, ये तो दश महाविद्या की रूप है। और जिस महाविद्या के रूप का आज की वर्णना करने की बात थी, वो है काली, जिसको हम महाकाली या भद्रकाली भी कहते हैं या कालिका कहते हैं, जिनका रिलेशन है काल चक्र से, जिंदगी और मृत्यु से। तो आज के আমি যার বিষয়ে কথা বলছি সে হলো কালী, যে কালকে অতিক্রমণ করেছে, যে কালোজ্জয়ী, যে কিন্তু আগেও ছিল, আজও আছে, আগামীকালও থাকবে, সেই কালজয়ী নারী কিন্তু কালী। তাই তাকে মহাকালী, ভদ্রকালী বা কালিকাও বলা হয়। কালী কালী, মহাকালী একটা মন্ত্র আছে না, তো সেখান থেকেই বলছি যে এই মহাকালী রূপ কিন্তু একটা ভীষণ ভয়ঙ্কর রূপ, যাকে শুধু মন্ত্র দিয়ে, তন্ত্র দিয়ে, মানে সো কল্ড মন্ত্র যেটা দিয়ে আমরা পুজো করি, সেই মন্ত্র দিয়ে, তন্ত্র দিয়ে কিন্তু তাকে জয় করা যায় না। ওম জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী দুর্গা ক্ষমা শিবা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমস্তুতে। তো এখানে কি বলছে? মায়ের জয়গান করছে। কোন মায়ের জয়গান করছে? ভদ্রকালী। সে কি? সে কাপালিনী, সে কিন্তু শ্মশানে শ্মশানে ঘুরে বেড়ায়। এমন একজন নারীর এখানে আরাধনা হচ্ছে, যে কিন্তু কালোজ্জয়ী, যে কিন্তু মৃত্যুকেও জয় করেছে, সেরম একজন নারী হচ্ছেন কালী। আর উনি কাত্যায়নী রূপও বটে, কারণ তিনি ঋষি কাত্যায়নের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তাই তাকে কাত্যায়নী বলা হয়। তো সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে কালীর একটা ভয়ঙ্কর रूप আমি একটু आगे वर्णना করলাম। अभी कुछ क्षण पहले ही मैंने कालिका की एक वर्णना दी थी आप लोगों को कि उनमें उन्होंने उनका पूरा शरीर काला है और उन्होंने भस्म रमाया हुआ है, सिंदूरी लाल है उनका जो कपाल है, और उनकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, और साथ में उन्होंने रक्त पिया हुआ है, और मुंड मालाएं उनके गले में उनकी शोभा बढ़ा रही हैं। पूरा शरीर नग्न है, और जो उनका निचला भाग है वहां पे उन्होंने हाथों की माला से उन्होंने अपना एक स्कर्ट बना रखा है, और हाथ में, अपने बाएं हाथ में उन्होंने खड़ग पकड़ा है, दाहिने हाथ में एक मुंड है, और बाएं जो 4 हाथ है उनके, और जो दूसरा हाथ है, जो निचला हाथ है, उसमें उन्होंने एक कटोरा पकड़ रखा है जिसमें रक्त भरा हुआ है, और अभय भी को प्रदान कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर तुम कोई दोष करोगे तो मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगी, भले ही तुम मुझसे पैदा हुए हो और मुझ में ही तुम मिलोगे, लेकिन अगर मैंने तुम्हें किसी भी दोष को करते हुए देखा तो मैं अब भूल जाऊंगी कि मैं तुम्हारी माँ हूं और मैं तुम्हें पनिश करूंगी। तो ये हम लोगों की माओं के साथ भी होता है ना, बच्चे बदमाशी करते हैं तो अच्छे से उनकी पिटाई होती है, कुटाई होती है, तो ये हर माँ के साथ होती है, और ये माँ उसी तरह से बोलती हैं। माँ से बात करके तो देखिए, माँ आपको जरूर जवाब देगी। थैंक्स देशना फॉर वॉचिंग। तो ये हर माँ के साथ है, तो हमारी दुर्गा माँ के साथ भी सेम ही है। तो जब वो गुस्से में आ जाती हैं तो वो काली रूप धारण कर लेती हैं। तो यही है हमारी काली रूप। और इस रूप के लिए तो कितने ही लोगों ने अपना
अपने अपने जान भी न्यौछावर किए हैं। स्पेशली बंगाल में लोगों की काली के प्रति जो भक्ति है, कहते हैं इट्स अ लैंड ऑफ ब्लैक मैजिक, इसलिए ज्यादा है, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैजिक व्हाइट हो, ब्लैक हो, ब्लू हो, ग्रीन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैजिक क्षण भर रहता है, और एक्चुअली में अगर आपको मैजिक करना है, लोगों को दिल से मैजिक करिए, दिल को जीत के देखिए, वो मैजिक ना लाइफ टाइम रहेगा। हाय विशाल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो यही बात है कि हम लोग जीतने चाहते हैं कुछ और जीत लेते हैं कुछ और शत्रु बना लेते हैं। तो शत्रु मत बनाइए, प्यार से मिलिए, सबसे प्यार से बात करिए, गले मिलिए, और देखिए प्यार से आप कुछ भी जीत सकते हो। तो वो मैजिक ना बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगा। तो यही काली जो है ये महामाया रूप भी है, और इन्होंने समय समय पे दुष्टों का दलन किया है। तो जैसे हम लोगों को काली की वर्णना मिलती है, जैसे कि चंडी में मिलती है कि माँ का जो पूर्ण स्वरूप है, उसमें माँ को बहुत कम लोगों ने देखा है। वह ब्रह्मा विष्णु महेश ने तो देखा ही है, क्योंकि नारायण के नाभि से ही उनका एक, जब वो सो रहे थे तो उनकी नाभि से दो दुष्टों का अचानक से ही दो दुष्ट पैदा होते हैं। उनका नाम था चंड और मुंड। तो ये चंड मुंड का जो भी जब ये सो रहे थे नारायण, तो उनके पेट से ना दो राक्षसों का जन्म होता है, जिनका नाम था मधु और कैटव। ये मधु और कैटव निकलते हैं और ये ब्रह्मा के पीछे पड़ जाते हैं और ब्रह्मा को मारने की कोशिश करते हैं। तो उस समय योग माया जो निद्रा में थी वो जगाती हैं विष्णु को और कहती हैं, जाओ भाई जाके लड़ो, नहीं तो तुम्हारे ही पेट से जो उत्पन्न हुआ है मधु और कैटव, तुम्हारे सोते समय ये ब्रह्मा जी का नाश कर देंगे। तो मधु और कैटव को मारने के लिए जब विष्णु जी जाते हैं तो पता चलता है कि किसी कारणवश वो उनसे जीत नहीं पा रहे थे। उसी समय महाकाली जो है वो महानिद्रा का रूप लेती हैं और वो निद्रा रूप में इन मधु और कैटव के अंदर घुस जाती हैं। उनको नींद आता है और विष्णु जी उनका संहार करते हैं अपने सुदर्शन से। তো আমরা যখন চণ্ডী পড়ি তখন জানতে পারি যে বিষ্ণু ঘুমোচ্ছিল এবং ওনার নাভি পদ্ম থেকে দুটো রাক্ষস জন্মায়, মধু এবং কৈটব, আর এরা ব্রহ্মার পেছনে লেগে যায় ব্রহ্মাকে মারবে বলে। তো মহামায়া তো জাগায়, যে বলে যে আরে ভাই বিষ্ণু যাও ভাই, দেখো ওখানে তো ব্রহ্মার পেছনে লোক লেগে গেছে, মেরে ফেলবে। বিষ্ণুও দৌড়ায়, কিন্তু বিষ্ণু গিয়ে লড়াই করতে করতে বুঝতে পারে যে আর জিততে পারবে না। তখন ও আবার মহামায়াকে স্মরণ করে, তখন উনি নিদ্রা রূপ নেন, মহানিদ্রা রূপ নেন এবং সেই নিদ্রা রূপ নিয়ে মধুর কৈটবের ভেতরে ঢুকে যান এবং ঢুকে যাওয়ার পরেই কিন্তু বিষ্ণু তার সুদর্শন দিয়ে এদের দুজনের সংহার করেন। এরপরে আমরা দেখছি যে কালী কিন্তু চন্ডমুন্ড বিনাশ করেছে, রক্তবীজের বিনাশ করেছে। इसके बाद हम लोगों को दिखता है कि माँ काली अपने फॉर्म में आके चंडमुंड का विनाश करती हैं, रक्तबीज का विनाश करती हैं, और इस तरह से रक्तबीज का जो रक्त था उससे 100 और राक्षस पैदा हो जाते थे और रक्तबीज तैयार हो जाते थे। इसलिए माँ ने क्या किया कि उसका रक्त पीना चालू कर दिया काली रूप में आकर, और उनके साथ वो लेके क्या चल रही थी, सियार लेके चल रही थी। सियार भी उसका रक्त पीते चले जा रहे थे ताकि कहीं भी एक बूंद रक्त का ना हो। तो इस तरह से ही रक्त बीज का विनाश होता है। और इसके बाद हमको फिर दिखता है कि एक बार माँ काली फिर आती हैं और वो दारुका नाम के एक राक्षस का भी वध करती हैं। तो इस तरह से काली रूप में माँ ने बहुत से राक्षसों का दमन किया है और एक के बाद एक कालरात्रि रूप में भी आके उन्होंने हर उस दुष्ट शक्ति का विनाश किया है जो हमारे इस संसार के लिए क्षति था, जो इस संसार के लिए जो कोई नुकसान पहुंचा रहा था। ऐसे ही बहुत से पावर्स का, इवल पावर्स का उन्होंने विनाश किया।
और उनके साथ हमेशा ही देखिएगा ये जो महाकाल रूप है, महाकाली रूप है, उनके साथ एक सर्प और एक जैकल, सियार हमेशा रहता है। और जो ये वाली काली है ना, इनका बाएं हाथ में खड़ग रहता है और ये घर में पूजा इनकी नहीं होती। इनकी पूजा कहाँ होती है? शमशानों में होती है, बाहर होता है, पैंडल में हो सकता है, लेकिन कभी भी घर में ऐसी काली की पूजा नहीं होती, क्योंकि ये विनाशकालीन काली है। इनकी मूर्ति अगर आप घर पे रखोगे तो क्या होगा? इनकी मूर्ति आप घर में रखोगे तो घर में कलह बना रहेगा। तो हम लोग कौन सी काली को घर में रखते हैं और पूजा करते हैं? दक्षिणा काली, जिनकी पूजा रामकृष्ण देव किया करते थे और उनके वाम हस्त में खड्ग है। बायां हाथ हम लोगों का कम चलता है ना, तो माँ का भी कम चलता होगा, इसीलिए रखा होगा। और उनका इस रूप में वो अभय प्रदान कर रही हैं, इस रूप में वो बहुत शांत दिखने वाली एक नारी हैं। तो इसीलिए दक्षिणा काली की ही पूजा की जाती है और उनको करुणामयी काली भी कहा जाता है, करुणामयी माँ कहा जाता है। तो ये थी काली की कथा। और काली एक ऐसी नारी की कथा है जो सही मानिए तो बहुत शक्तिशाली है, और हर घर में दुर्गा है, हर घर में काली है। इस बात को मत भूलिए, चाहे वो नारी हो चाहे वो पुरुष हो, हर एक को याद रखना चाहिए कि हमें एक दूसरे का सम्मान करते रहना चाहिए। नहीं तो कहीं आपकी घर की उमा, आपकी घर की पार्वती, आपकी घर की दुर्गा अगर काली बन गई तो क्या हाल होगा। ये समूचे सोसाइटी के लिए एक मैसेज है कि नारी को जो दुर्बल समझते हैं, जो नारी को समझते हैं कि सिर्फ भोग विलास की वस्तु है, उनके लिए ये एक चेतावनी है कि आज से संभल जाइए। अभी भी आपके पाप की संख्या अगर कम होगी तो शिशुपाल जैसा आपका हालत नहीं होगा। तो একটাই কথা বলার আছে, সব বাড়িতে দুর্গা আছে, সব বাড়িতে কালী আছে, সব বাড়িতে মাতঙ্গী আছে, কমলা আছে। যে যে রূপগুলোর কথা আমি আজকে থেকে গল্প শুরু করলাম বলবো, সেই সমস্ত রূপ আমাদের মধ্যেই আছে। আমরা নারী, আমরা মহিয়সী নারী, আমরা প্রত্যেকেই আমাদের মধ্যে অনেক বল, অনেক সম্পদা আছে, যেটা আমরা কিন্তু সময় চাইবো আমরা যাতে সমস্ত সমাজকে কিছু দিয়ে যেতে পারি। তাই সেই নারীদের, সমস্ত নারীদের, আপনার বাড়িতে অনেক রকম নারী আসে, কেউ শিক্ষাগতভাবে অনেক উচ্চ পদস্থ, কেউ হয়তো পড়াশোনা করেনি, কিন্তু প্রত্যেকটি নারীকে সম্মান করুন। তাতে কি হবে জানেন তো? আপনাকে এই তান্ত্রিক রূপগুলোর দর্শন করতে হবে না, দর্শন করতে পারবেন নিজের ঘরের উমা আর পার্বতীকে। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আনন্দে থাকুন, ভালো কাটুক এই নবরাত্রি, ভালো কাটুক দুর্গাপুজো। আজকে এখানেই শেষ করছি। सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रि की। सब बहुत खुशियां मनाइए, अपने जीवन में खुशियों के रंगों को भरते हुए लोगों से प्यार बटोरते रहिए और प्यार देते रहिए। धन्यवाद।